Busy to, oh. Yung donut na to, oh. Haba ng pila. Yun ang pila, nandun. Yun. Delicious. How much this? 10,000. 10,000? Oh my God. Expensive. 10,000. Sarap nito. Sarap din yan. Yummy burger. Nice, eh? Sarap nito. Bekang. Sisipon eh. Tulo na yung sipon ko eh. Oh. Kaya ng isaw.